yan, ito yung spray boot nila. Yan. Ganda ng spray boot nila. Yan, oh. Ganda. Yan, nakuha na yung problema nila kasi nag-revision kasi. Yung na-reject yung kulay, tapos yan, natira na sa kahoy nila, sa pintuan, 2,000 na pintuan yon. Ngayon, ang problema niyan, gusto nila i-revise na lang, may kulay na yung kahoy. Diskartean ko na lang kung paano. Yan. Paano po gawin. Ganda. Yan. Tapos na din ako mag-demo kung paano ang sistema, paano ang kuan talaga. Ganun na talaga ang buhay. Ganda ng area nila. कहीं खींच रहा कहीं ना खींच रहा, कहीं खींच रहा तो कहीं ना खींच रहा। हाँ है, किसी नहीं है। उसके लिए दूसरा कोड आ जाएगा। ये कैसे कोड आ जाएगा दूसरा? Lazim Mia. Straight pasida. ना ना हुआ ना वैसे Mapi katir. Sway ba? Sway. Check. Sway. Mapi katir. दो कोट में आएगा ये। हाँ तो दो कोट में आएगा। टू कोट। Aywa, sway. Sway. Aywa. Check. Sway. Check. Aywa. इधर से किनके चलेंगे? इनके दो। जितना Sway. Aywa.
Aywa, aywa. Aywa. Mia, Mia. Ada particular. Oh, check. Katir malum ada. Ada hindi. Sa? Mia, Mia. Alin ki Mia? Check. Yan dito ako ngayon sa nagdidimo. Nagdidimo tayo ngayon. Nagdidimo. Dito tayo sa customer. Grabe. Ilang customer na napuntahan natin ngayon. Grabe yung trabaho natin ngayon. Yan, malapit na matapos. Maghintay na lang din ako ng sample ba ng kahoy na gusto nilang ipa-adjust.